Assalamu alaikum baɗigolo ngal konton atol membe jibe kan ani atol membe lamoy kan kay tanda la ko fankanta kafo wolle nada pour kay tandi jamala kalu londi fanan TRRC men ka moy TRRC mba moy kam mba je kan mune fon muy la do ko wati inata ka wolle la do ko lankena ma kay tanda la al salon atol men yalon ko almalon anin atol men yalon ko alika moyle alisi la lodu la long alisi la lodu dalilo fanal long andi munatina ka fome ka fay ko TRRC bimba kono bari ngalun tan kumalle soto jang ifele be sirim fe nde fenkela mbebo la dor ya fali itolne mu jumati andi munam yi lodu lati TRRC la officer salam abaraka bake ndeto mo Bubacarr Sambou mbedo ko la TRRC ndela marta dindingol nim fondinkel la ko topoto la TRRC bunda baraka bake Bubacarr bado ngali yamele to le marta dindingol la lod la bari ngam ko tem fanan soto jande ngaw fanan bulay mol konton aya to fali ya tele mu jumata na lodu assalamu alaikum ndeto mu Essa Jallow fanan bedo ko la TRRC le ndela marta chokinyolo ne futanyolo ka famille communications ndela ma nyaaton ko bawe tele marta chokinyolo nding wala ila official to bari folo mba lon lafta lonna ni ko TRRC mune fon mu TRRC okay woni karo kuma da bage ni aji TRRC angale kan wala woti ay kuma kan sabale fudije wolam truti melo ni bo fula mani kan wolam tonya sabatin doti reconciliation wolam ka kuyal bang kamurunyo kan kampal be damen ke bang reparations wolam ka mol juso nyabo men yalon ko kullate kan ay mantorol sima ka kulke fana men se o mantoro nyin hanna ma wuli kan completely barasa tala so bunda nyin de député bungol alo Gambia brim man sakunda kuto na da nyine ngani ko mbe kiskisiro kelala men ketan nun jang ko manto man sakunda men nun jandi nyin man sakunda kuto kana ye kol men ke hadama ya nyanto la tinyalto e hadama ya nyanto men tinya jang mol kono modol fata modol filita modol yemanda e modol sorong ata manda ni luwala ka ku bondi woto kaje ko tonya e sabati menketa abe senia abe lankena wayni dande ko ka commissioner londe membe ko TRRC pour ko be kiskisi ka lankena ma pour mol salo muneketa aketa nyaadi le jumal le yake fanan anu muni yedungala isaje woto molbe karannala ka luwal londi men satina wonyongol kanaka kotek wala atinna TRRC ni lota pour mol kana sembo use ka ko nyine kada jang kar nyol ya nga nyapi kan njo bare famo fembe kala abeta ni luwala wala atinna TRRC lota pour ka silol noma kanyin kul kiskisi ka senandi ay lankena ma mobe den nin kul membe bala kol nyinto TRRC recommendation sina wol yitandi kaje ko kar nyol le nyin kijam bare silandulla ya maroto nyin nyina kala pour ka makati bayo ko nyinto ole atinna TRRC lo ba ke ngamara woto seneyata anda aben samala ndanyini kardo to bawo atol nyanta allankena mamoli munebe kiri ndum mbota nyin kala ma ngafa ham ko alla do ko fanna folo o nyanta kala fenete bimbe tilo mento ali yo tandi president wala wara ali yasamba ali yalandi député bu ngoto pour ya akotobo fo ketale bang o ketale bawo luwa ya idan nyame wolam ko nin TRRC do ko nyim bang inyanna report o safelale membe di la banko president wala bare ite bat la fanam pour ka do ko nyim fanam be bang sanji fula yana report di wolam do bije do ko nyin tema nyana report do di le ka me interim report wolam ye do ko menke follow o betembo men do ka report o safe ka di banko president wala ka itandi ko aliyam bula do ko men na mbake kantenne andu nga nyinni je do ko nyin kono follow nga nyinni sute wonin do report ba fa man kilim follow mi alo nin do ko mu be banda otumo la o report o nyimbe submit la o report o nyine kono recommendation ol be tarla je wala commissioner be kan o tala wala mosa no komin ko ka kidio kundu ko na jero do nyinni na kala recommendation ol be itandila o final report o nyino do bare interim report ni report o mi alon ka di do ko nyin tema o ketale follow ando dum man sekunda bulo kono esa manu febe la fila do donc foka kuma nim fay jansa ala yo yin kuma kan kabire yin interim report dita mansa kundala atolla karola ba atol ka dindu wala kuwolle korosi bake bitum malum fo musol fananda ba atolla ko to la bang comme Bubacarr ya fo nyame interim report o nyin
manke reporto ñi molbe la kam minna folo kantu yalong ma sakunda e kololo dundi TRRC kon ku jamalle be tama kan TRRC foy sa itandi ma sakunda lambe tembe jamale on do kulle keta mune tutaje be lore mun do dan be sulala mun la fana ni reporto o ko kono jama bale fana wala dita wo kono TRRC la do ko kono ludla jamalle bije mol bije le minu marra mu sol comme Bubacarr be mararen fondin kel ndindi wala nyame mol fana bije le minu mararen mu sol la kol fanna fana do bije mi ya lonko wolbe lore mol la min ya lonko minu toñe isaje ko wolu ila kolbe la nyame wol fana na wo ludla kono mol fana bije min ya lonko wolle kam mol jibe ke hakilul tenkunde ka jibe nyunu mi ko min ketela amun kule sima wala mi sa ko support moldi yoni ko bataje ndol fanan na lor laabi jelen to lakam aytandi mola TRRC la do ko be nyaade dolu fanan be lor njel men yalon ko wala do kon defende fukam molu seño kan wala de conciliation ori o fannal bi jel so ñunu bela do ko kelen namu mebe a be tata ni interim report laban o min bina finti la fanan amanta kala report damma de ka fo ñine ñanta kala karla wala ñine ñanta dila karla bari hani mol fango min yalon kon to men be do ko le je ndol ngamun do ko le kabra nga commencer ni bi tembola o report o bo fana sutora so TRRC kono wolu dalbe siarinje komin ni molu nat nam fana inatela kumulu ko mi yela statement olu di na molu su di jel min yalan ko wolle ka kesi ro folo molu be jemin kila kuma kan wolta o kola dol be jemin yalan ko wolle ka bula wo kuma kan wol no makajibe te min nanay ko mo min fo ka no masata ka jibe ka kesi ka jibe to nyamin ba kon ni boto woto sinawo be bondi nyokon ka lo munum to nyaade ani mun nyanta dila min ani min nyanta kala men barka baake ngamira woto seneyata baakele bari TRRC la doko kono warang Fantanka yaaje ko be lafta muso la lodu la bambandi la baake ñing sexual and gender based violence ngaje ko aka musol batandi baake andu nyama na boyta musolu kan kesa buka bo jabatu andu dole bije e kamalu ka finti kata jibe e ba wosi akwo wosi la dame atuliye mullodu laleta wara mullodu lale be tarin pour kaji ko kamusolu tanka ñing boyin kandirol me yalon ko aka kela kadu to nyato nyan yaji be boyin kandirol dol ka kewol lale bari ngamira bunga ma be musollem andu niyaje ka kumbo musolla ko le katin ka kumbo ale mullu lata birin TRRC be loka wato men ñin lo ne ko musolla ko manyen na doyandi la TRRC la do ko ñin kono in fact wala fonga yatin commissioner e bunda office o create ka me women affairs unit wolbe marlen ka musolla lo dula ñin damma topoto ka findi mol kan ka je ka musol hanyindi pour yenanan kana futa commissioner bare yeñi lo ne fanan ko kolya men kala musol kan ka kolya le pour musol fanan be findi nan kana ka itandi mune lati kan wala yatna ferel fanan landita commissioner ko nin kulata musol kan men yalon ko ni findi nan pour ka fo publicly mo be nyaayeje as doya sino male asatina bunya men be kan society ko nay malo sima wala na ferel dol lata kuma kan dol kadi ayatare man findi teleto comme musu dol ye testimonial di le kuma kan gol di le bari imam findi teleto wol dol ka wala private hearing wala closed door hearing melon ko nin commissioner damal ka si kakacha min ketela ya sata ayatra man findi teleto because modo bije bunya do be la kan society kan mellata kan na findi da publicly aya itandi mol sa chodino wala le society kono o discrimination so bunya nyin ko di musolla wala atina victime dol bije min yalan nin nyapin kangol nin ku katangol mellata kan wol dol many hanita o tanati je se findi no publicly yediam comme in tufanyo ya kenyame mellata kay yafo woli o ke daylo men wala pour ka dol fanan hanindi kaw nyonkeno bare dol bije wol fanan mellate kan wolti hañino wol man hañino pour ka finde bar commission o mayitande ko forcé albina laytandi because ila buña pour ko garantie commission o respect bakel wala na yewol dol alawno kana pour yela testimony di dol bije fon statement o damma wala di hani man testify fon wore o buña kilo nyim o minute bar men kumayata wala min de commission o man mola ku doyandi fo musolam bang fo kewolam bang fo dindingolam fo kebalam bang bare ni mu victime di mantoro late kan atata ke mantoro sifa o sifati TRRC mela ko doyandi hanna tare man testify publicly mo be nyaayeje but as far as yela statement o submit ila kuma kan ni ya safari ngodi commissioner la commissioner be la ko ni treat la about topoto la coming ko meni ala ngol fon sita le testify so oto musolla ko ni man doyaje
andu musol la unit o mem fanan be lorin jewol fanan ka wuli la ka findi musol kan ke kacandi kaytandi la ko naliyal dabla TRRC dogo kono pour ka menketa la bal ma ko la bake kaje ko nyimmantoro men la ramol kan ay keleno because namal long abe kole la bake pour ay kele andu ni modul manam fanan man findi pour ka fo abe kole la bake pour moli alo muneketa wala atinna TRRC je ko man aya ka fansun timo fama wala manin tim do to topic do bole ka ko benying hiarin ne ke ganden ye musol fanta dunda kono ye sexual and gender based violence ya ka fansun timol mi alo mol invite nan kana menketela ya fo directly mol ya moy doli yake atara mol se la kuma kam moy bari nyate jala nyin kam pour que tankandi mantoro la bulo chodiro society nyin kon so be bu nyame belari musol nyin kan wala na TRRC o ferol bela bari fantanka ya jele ko musol me yalon ko wolle hanyete fintita da fa la fay hanja comme wolle fam forcé fintita ndefe imandolu hanyidino pour ka findi nyin kam mako yeji ko men soto nunje e moje folo wari ma soto folo katu ngamira nun comme yeta ye fam fo ye fam wanyari ila kube kuto me yalon ko ite fayalon ko mo manyan na allon ta foka pare ini ngo jiko be siring par woji ko mamma fa mune wasabu ko me menyanta dile la ye me expect mo manta da dike la wari manje fulo man fenje fulo yalo batina la fango o don men be ko mo fango te hanyela kana ngamer kula nyanta kala me yalon ko isaje men be koma ya fa ko kabirin kare tata je ngaje kabira fon fa at problème mo boyta ka keta nga sey taten nyina keta bar sila nin keta mambo jabato ni memme ma bor ngabato la ma borina sali ale mu nek ale mu ferele al dida pour ka nyindol fana hanyin ye nana mo se bem funo wala nyinti TRRC la do ko to ibuka coming amanke reparation ni manga automatique bi testify la drone sama ko nana nga nyindila ani ite be testify la commission o be la kuma kan nyintala coming edol fanan tata nyamen ani mbunya bal bare nal hakilo ba kam fanan nimmo be testify kan anday masilon soto na muruta molbe mun be mantoro mun silama lead council wala chairman ka dandalaro di molal TRRC witness all ibenna tankole ko nimmoy toñandir la kan wala kule kan membe masla de la wala ke kija bondi pour ka hani kana TRRC isalon ko be luwalti nyakan ando luwa se nyini nole pour ka kule kan o dandalaro di la pour ke hanyindi society nyin kono bare nimmelul fanan testify da ande ñi tandi ko mantoro ñi sasa sima wala courant sima wolu antele dia fon ne ko medical board be lorin jele men yalon pour ka woldol ma koy because ni ma fo ata lonnol bare bri kuma da dron ya fo ya itandi ko nyimantoro ay wala sintema wolod la fon TRRC ke la kota wolto ka make sure ni medical board ñeño jeno o musodol be benefit ka wolal any medical board ya ñoje ye jube ya jebe sulara mon jaral sifalla o jaralo tay ataringo ID la gambe janem bang fo gambe bandalam bang so wolbe ke kanne ba ning reparation olam nyinde komen ko ka bulma sey dila me alon ko mobe baaje la ko yina dila o mu fenne de wo TRRC de nyapila o kan kaati wala atinna ibe reparation policy de da kan boko luwal men alon ko ba idan la ko ni reparation ni jus nyabol be kala abe kala ten man a depend man tora sifa nya de la de kan wala fanam ba ditaminna e nyanna mun demar sifa di de la bar men alon ko wolbe sularin jaralol la wala mellate kan ay fondi fenna atina balu fanan ko yatema victim support fund fanan bijele mi alon ko iko ma ko rodi molla pour nyin kamma at least ise fam balulino at least ise fan sambano o de marobe di kan victim molla le andum sexual and gender based violence musol me alon man toro sodo fanan be benefit kan o sifal la so TRRC mi la ko lande amunta woldol mu kulle di men alon nyin kacha sifal le bol findin la because wol bugana public hearing to mol sabako TRRC be yineke kan karning kariye wala na wol bukaje bare membije mo buka fo TRRC ko nyine be larin kan man toroto TRRC nyaka sila kola otata ke sexual and gender based violence musol man toro la men kan wala victim sifa o sifati bare buka wol ko tuje so mo kana nyimira ko TRRC bandra ku ke kaye asake ita nyamaje membe ke kaye bantala bare demaro me yalon isulata wala sain janni reparation ba fon be sila
wobe ke kan jamalle men yalan ko ina de testify kabiri ko jenni reparation babe sila bitu wo fela en samba nanyini ka do to manum fa ngatelin esa la ba wala mu bulu jusu nyaburan wati esa TRRC la jusu nyaburan way may inyanta kadi ñun jusu nyaburan wa nyaadi le mu anyanta di la nyaadi la anyanta di la juma nyolle la fa pare ta natara ko adita comme family le la say muso beje misal fe ite amira muso lu nyante mun na fanna nyaadi le katu wato dol jama ni tara family kono kewal le kake nyaaton kolti sila ni adi kewala ite ba lon no le nyaade waran ibe make sure no le nyaade le pour muso membe koma yo ke koma kolti o fana mbulo si wam folo ñi ci suñu buron fanna fulal bi je nimmo wo mo natana TRRC yela statement do yalon ko mantoro laari te kanne interim reparation bi jele wala mol min yalon ko nin sa bela waranto kolya ku bela ibajala ko ibo kolya kulu iba jibela ibo kala nyame yoni sa sala mi sama medical board ye jibe yalon jara mun jara sifa sulata walla yo okay wala atinna nga mo dolu kinu jan toki itata jara rola dolu tata Dakar jara rola dolu jara rola jam o be dabe interim reparation wo soto to no nyaadi le man sakunda fango min yalon ko wolle nyanta fananka ko do di TRRC pour wala wolu woliye million tallulu dilano o million tallulo wala ka do nyin do kol kono wala ka interim reparation di mo la men sulata jara rola nin ku ko tan wala ni wo bataje reparation o fond bi nala nan o reparation o fana ya la sartol le la renje o sartol be safete le pareta comme nim mo mi ya lon ko amari ya faal waranto ya mari soron waranto ya mari tajirinte yale wo bebi jele e nyanta dila amari la nyame butu mol min ya lon ko wolu faata wolu yalo wol tela jusu nyabron sotono wala dimbayal le ba sotono butu nim mo faata aka kenyame molle ka keta minu nyanta keta la reparation o bitaw wala ya e baajala ko reparation o nyin natata wala ya TRRC baajala ko ajanta ande dila min ande dila wala musol ko kumata je ba kandu musolu itolu wati itolu ni manke direct victim ti ikake indirect victim ti yalo ne nin kuku keta kewala baba bulle waranto muso babulle wala ka kole ya ko nyimbe taki so wala atna musol ko nyin kumata je mbe kuma kan wala Bubacarr Sambou me fa musol ko to ka fo la fa be lorin TRRC la musu ka fo fa kono e min yalon ko wala marta SGBV la min yalon ko ka folti min yalon ko molleta min mu loyalty mol min yalon ko be investigation mol min yalon ko be women's affairs unit ani mol min be victims ko wolu be mu musolle wolu wala kanyum ko tamandi pura ka futuro kono mo datara damantara wo kafo kono ite bukalo mun be kere so ya wo min ye wo kafo londe min kam pour ka suturo nyi kafo musolla min yalon ko ni nan kela bantoro lo fo isajo ka kuma ko nyinta fintila asafero nyinta fintila mo mi yalon ko ite datije ite nyaate wo kayto fonje la sakoy salo min be kere so kul kumare de reparation of nyi fanam bolo nyama sa nyindi mon min be yela statement lo di o statement lo be katale loyal yale ya jibe ya ko be kiskis ya analyze isa lon ko nyine nyanda dilala ñi ndon fana ñi ñanda dilala barabe laar wala ñama interim reparation le bije anin final reparation o binala nana nin ko ñim be kum faata Bubacarr ko nga fay ñam ndoro hadisa mbe musol la ko to katu jama man toro ngo boyta musol kan do nga kanto le batandi anu ñim boy kan dirol nin ko be aka musol le batandi baake yo say mbe question men ñinin kala ite bul doron wala bawo Gambia jang ngaje ko mbulo man ko be baake ni ajibe menu fota dal wala siyata mo men yanon ko wala lotano e faye ko me buloli ye ko ben andu ni ko jusu nyaburan o jama hakilo bita mune kan wala mu ko ma ko di mate hanne atare e ko mandiro kay nyinin karo kay bela fila munela mo jama ba fale ne ko la fita ko dol fente hakalante lodo labe nyame say misal fe jelle be fankanta nga tol bulu waran albe jelle expect kan atolo ya mira alse jelle afford no kadu mola expectation ko ya mira ko ko membable asikeno wotal bul ba atoli ya fa lodo la lonne sa atol fangol ya fo moli misal fe moli nyanta mu jikida ko de soto alla jinto jikida men bije wolam ko yalon janning Gambia TRRC fankalo ye kiskisirol ke TRRC do lale wala do ko nyin ye munel keno keta nyama munel fanan lafta keke mankeno nyama Gambia karanta woto pour itol se fere ni tol bakele kana fel wodulal doldo wala atina ne commissionol men lota bi janning Gambia taga law reparation o enema di commissionol pour commissiono fanka reparation o ke
Gambia force commission di mealon ko commission o nye sembo so pour ka réparation di ka jusnya bo ke victime oli yo o keda dalilo men kam wolem nyindi jama bije man sa kundal ka fel pour ka réparation nyin ka anyama banin commission nyim je pawa nyin so pour ka réparation ndi do ko nyimbe ke ga wato men se karamol ma ko nole andu hanya abina bankam fane se fere ke no kaje ko jusnya bo men nyana dila molla ya di barna bi mam banno funa men tudaje man sa kunda udnos na la man sa kunda kan bara sa tra commissional do ko beta banna fereng ata mol man feng soto e nyana men soto la yo men nyini ka kodo la karola fo kodo nyimbiye Musa fonon be lafirin kodo jama balla because benid la membela aseke abesia bala bare ka commencé government ye million talulu dinu commission la le bare yalong interim reparations fana be tamakan nin jaralol membe ke kan ka borol sandoli anin ka makoro dol di modol la reparations fund ni be support ni ke kan ka o demaro di molla yo bare commission o ñi sembo fana sur le pour ka fundraising ke ka kodo ñini a ñama pour ka men se sino so hani bi nta fala ko ngako do be so le bari mi jikiri ne ko jikol be tamanserol be tan likan ne ko demarol be sotlal pour ka TRRC ma koy ise reparation o keno nyamen ka jus nyabo di molla tumando baro jannen TRRC la do kube banna mol police nyimbe banna andum victime fana be identify la le be lonna jumal mantoro la men kan anu jumal fana be sulala demarola mun demar sifa bayela wobe dila wala asek because molla mantorol kenyal man killing demarol fana nying aske is kenyal be fatla wala nyama nganyil lon dolbi je wolu aseke dolbe sulala kodo kodi malla membe dilela ba dolbi je because abe nyafula ma collective bijele individual bije wala mu kafola demaro anin kunkilinna yo dolbi je comme mantoro melara community ka let's say for example community me alon ko itada ye tumi ko buaya le kan a whole community wayati na community in discriminator imam benefit no man sakunda la project han kilin na fentam fo discrimination o membe kan bulu chodo membe kan imang nafa so no mol ka munafa men na man sakunda to o toto jus na busiba me sekeno community reparation o be kala men di commune kaje ko mol ka benefit men na ti fane ani misalve kurante ya o ka fo ko al hakatu men ki la no to ndro la tay kan ke bolo sey wo fonda mamu reparation oldi moli alon ko yare karñol tu men na ko buwale muti yare man ka buwat killing o be ila kon be murun la ne famo kan ko yemiram yemellan kan ko mankati say moli alon na ko manke wodi killing ibe hañila ka findi mol kan fulanjanga be hañila ka dia mol kan sabanjango ka jeko il faut tanu menna pour ka benefit bawo mol ba so kan ite ba so fentem foye melle kan sang woydi fanana ifana yosodo no data ke courant sama la community skala silo do kulam bang wala sifal bar wolte kala fendi me aske tiara sifon to wol kenol bay se keno recommendation di government semen di ko ñing community be sulala ñim ma ko wala se keno dol fo be monumeno coming April 10 and 11 student me ye fa possibly mo se fenke pour ka je ko ñi sifal kanake memorialization o coming ka hakili bulandi wala dula se lono dulato dami ala ni momo ka tambi yakilo se bulago April 2000 April 10 and 11 e student on fa ñi ne ñi kan hakilo bulandi wala parce que mo la hakilo bulandi ko fanan menul yake ku kede la andum mo se fere ke kaje ko anyon kanake kotek so reparation on da fala ko kodo be mbulle abe ñiri kan man sekunda do dile wote abe sinol bare mobe muna sotola jelle be dile la obe dipenna luwali ya landi nyaade le anim fanan imumu mantora sifa nyaade le fanan late kan ko mantorol kenyal fatata nyamen bulma sewo nyim fanan kenyal be fatala wala nyam ani abe dila wato menna wato nyi ngomang specify comme ko sama alsita kamma wala sinini bare men koyda wolem ko TRRC do ko tita fay bam fereng ayata reparation o men nakala bulma sewo men nakala o manki non TRRC ba commencé la ibela reparation o kala bare askeno dolti satisfy la reparation o men kedela
but recommendation dol men fana bina dila dol bi ne woltal man sa kundala be wol fenkala okay ni reparation policy ni fon kono jibi ay ni tan le ko askino dol reparation si fa men bina dila ite ate satisfy la but han bi nyanto so le right so le TRRC kola kata court comme because TRRC mu tonya sabati ni dulal ka itandi ko nyinke dala nyimman toro kerandu nyinya na kele en weke ba nu fana man ite satisfy hani bi istano kiti bundal tole kaje ko ndede nyine keranna TRRC nyine kenna bare TRRC nyine kenye bar hani bi ndanga mira ko membe nyana kala nya be man kenye yeta kiti yola o kiti yo fana kola loi men di me recommend o fana sina tam bare follow TRRC la lo dula mendi kaje ko to nyanye sabati ay senia ko to nyanyi lade de kan ana nyimman dora karle sima oto nyim demar karle nyana dilela o set dinol ilal kam ne lañu ya sene yandi la ko TRRC la ko tatinna mo mantano code isi mo sammano code le ni te a jigita ko TRRC ko ke nyamin dal amante jusola esa sai aliye mu lodu lale ta ka musol la ko bambandi bake katu jang ngajelo ko musol wo kay ndoliyem fanje nyame kabula kewol ndoma be bulo ko sila nale men ken ko wala bete yata waran hani misal fe comme na luwani dino e fango yake nyame fang jama kewol le katana nyato doron kewol le katana nyato dolo bo koma doron be bulu ko sol sayen aliye mu sin fa dal leta kayo ko musol do fana no lodu lay bamba menyin kol batal men kono at least hanna mambo fereng barase talaba TRRC la do ko kono comme ngafunu nyafani nga sen kan ko nga unito soto le min ya lon ko wala do ko manke fenti fo ka musol la ko kidimande TRRC kono wala musolu la ko la nyantol be jibela no nyaadile ani mun nyande kala musoliya anin ka musolu karande kanto na molu ka fentele ini musolu ka kacha ini ka kacha kullo kono ini ka kacha banketo yo ka kolle kacha mi ya lon ko mimmu la nyantoluti TRRC la karola anin Gambia fangola luwal ya lande nyame so TRRC comme ngafa nyame ye musol la ko kumandre yo nsamur ko mo demande TRRC fombe loring comme ça va sin sabat asim folo wala munyinte ko kato nyanyi kisi kalo muneketa ni wato kono kabre 1994 son kata 2017 fulanjango wala muka finti molu kan kaytandi molla munem TRRC la do koti outreach wala atina nyin ko fo bebe kembe nyimmetro nyin fana ndabo kaytandi molla TRRC la do ko be tendinde ni ajibe wala fana yatina TRRC la do ko nari hearing sol ngaka publicly mobe saaje mimbe keren foni atara ala hearing nyim manta keno la public wala damma kamabo ni o bodje sabanjango mo jamalu kaba ko imam justice moje par sabanjango nying reconciliation reparation bol to justice fanam bol kantum kol min keta molla min ya kela foku se fo wol nyande kala nyaade yo wo justice part binala wo wato wala nyinde ko TRRC baji wa kari wode atele kuke bar ngajelo ko nyin kari asekeno mul se yam famano baro fanam manta kala kutumi yalon ko be lolal wo betula luwal yalan di nyame bari yalon ko do je nim moy woke wo ko mo buka yam fano moy wala yatinna TRRC laban wala ibo recommendation o fanande ngaje de karide anyin ku karle ke dol ngamere nyin ku karle nyande kala ni asamba nyanda asamba luwa nyaati lungula le saaji ko luwa sa sika jibe nyingi nyanta mun kala kandra ko min kala na tamita wol betar la jela so musol la ko ko min samuru nan ko danke akum mayata je bagal kandun kol min lata musolo kan ajama baka ke kullo le ko ibajal ko wo fanan recommendation be kelale kaytandi ko de kari ñinne laata kan ñinne be dilala waranto be ñinne ñinne kalaye bar min fana ñin ko kala ñinne ñanda kala wara recommendation bari bitung wa kamuna wato yenso ñinne la badi ngol nal be bulari noma doron Fantanka le nata pour ka TRRC la do ko sene yandal ma ilodu la mu muneti lodu lan menuta aning ñanta lodu lan menuta la pour ñin gisu ñabarangol men ñanta adila molla aning ka musolu lodu la babandi kajo ko musolu to nya kuja ma bija kalankan o manyanna kalanga ala yalo batata so be na kol jibe la fadan be lolam faye nyame ngabo bul ko so la kewal noma oto nga mani mara soto jang Bubacarr ya ite mun ke mara tin ke ma to mu walti ngana halam la soto jang me alon ko keram stajenti nga suso soto membe nye kora bala ani esa me yalon ko fata batanya nan TRRC oto ngani mu fulole soto men batanya nan TRRC fannato bitum Fantanka la nyini kar da be danali ye janne pour ka sen yandi jamama
TRRC lodo la mumenti ani mbe kol motale e feñamin isaje dol musolo surtout nse tanka bake nyindo ko kon ala barka bake albadi mane Fatou Sané Sanyang fo wati ko ten inshallah